if ever daw, saan mo daw gustong church? Church? Sa Bulacan. First Wing Church. Pero Swain, bakit ako naisip ko parang sa bayan? Sa Katedral. Kasi Ah, doon nagsisimba palagi. Thank you, Father. Hmm. Pwede naman, Jack and Poy na lang tayo. Parang sure ka na. Gusto mo na ba? Dadyakan poy kita. Sige. Dadyakan poy kita. Ano, game na? Bago natin tapusin to. Ano? Sanga na po. Nabigla lang po. Ano, tatapusin ko tong live na to. Ay, Baka mamaya mapasubo ka. joke lang po. Saka na po. Marami pa pong pangarap yan.